بین کتابی من قطعشو کردی момаи султонбибӣ миргуловаи 90 сола китобхониро бисёр дӯст дорад. беайнак мехонад. китобро аз худ дур намекунад. кадом китоберо дӯст дорад, онро ба такрор мехонад. ҳоло дилбастаи китоби пири фалаксароёни ҷумъахони сайдалӣ шудааст. Одина ҳошима Тина. این هر وقت شما اومد داشت پیدا یادم خیلی момаи султонбибӣ дар дарвоз таваллуд шудааст. дар хурдӣ ҳукумати шӯравӣ хонаводаашро ба ноҳияи Москва, ҳамадони имрӯза куч додааст. ҳоло ҳамроҳи фарзанди чаҳорумаш дар деҳаи Файзобод зиндагӣ мекунад. мегӯяд то синфи чаҳорхон ва аълохон бод. падар султонбибиро дар 12 солагӣ ба шавҳар додааст. бо ҳамин аз таҳсилу хондан боз мондааст. صنفی 5 خوندم و 6 4 ماه شوم دادن پیش قدمی بگم که طلبای مکتب من بدم. баъди издивоҷ ба кори саҳро машғул шудааст. рӯзномаву китобҳоро бо худ ба саҳро мебурдааст. шоҳномаи фирдавсиро бо назму насраш хондааст. китоби таърихи дарвозро 1 соли пеш ба охир расондааст. рубоиҳои бисёр медонад ва шеър ҳам мегӯяд. دوست محبتی زبوری داری تو طاقتی همچیستنی دوری داری دلگیر هستم برفته دیر اومدن ایداغ جداگی ایزلولی داری اکنون بس هم ای مسکوه که ماما یک شعرم بگو امی باید گفتم ادرم جونی مامان بمبرمه. шавҳари момаи султонбибӣ соли 1980 вафот кардааст. 10 фарзанд ба дунё овардааст ва 3 тои онҳо даргузаштаанд. 7 фарзанди дигараш донишманду коргаранд. китобхонӣ дар хонаи момаи султонбибӣ ба як расм табдил ёфтааст. писараш мегӯяд ки одати хуб ба келинҳо ҳам сироят кардааст. کتابخانه همین مادرم بود که در خاندان همین یک عنعنه شد مادر. روزی اویلم کتاب میخونه، فرزندام کتاب میخونن، کلین ها هم خیلی الکی شروع کردن میخونن. کارمندان جماعت هم میگویند که هفته نیست که از کتابخانه به او کتاب نبرند. هم صنفی فرزندی او کسونه و از خوردی یک جا فرزندش خطی که خونش میرفتیم میدیدیم که این مادر مشکل با کتاب و کتابخانه مایل شوقت رغبت زیاد دارد. خودش میگوید مثل 5 سال پیش اگر قوا و توان میداشت در آزمون شعرخوانی فروغ صبحیدانایی شرکت میکرد. میگوید عادت کتابخوانی رو هیچگاه ترک نخواهد کرد. عادتی خوبه که بسیاری ها در تاجیکستان فراموش کرده اند.